Oke, selanjutnya adalah skill ke-11 atau listen for expression of agreement. Jadi ada kata-kata yang ekspresi yang menunjukkan kalau setuju agreement. Contohnya nih, di sini kayak so do I, itu teh berarti dia ke positive statement atau me too, I'll say, isn't it? You can say that again. Nah, kalau ke menuju itu teh buat statement yang positif ya. So do I, me too, I'll say, isn't it? You can say that again. Terus kalau yang kedua dia itu negative statement, misalnya ya ngomongin lagi pernyataan yang negatif gitu, terus kita bilang neither do I, berarti kita tuh setuju sama pernyataan negatif itu, atau I don't neither. Contoh exercise number 1. In this exercise, underline the expression of agreement in each short dialogue, then read the question and choose the best answer. Remember, the best answer is one that show agreement. Nih, these paintings are really fascinating, aren't they? What does the man mean? Katanya. Berarti dia kan tadi bilang si Wamen tuh lukisan-lukisan ini benar-benar fascinating. Terus namanya aren't they? Nah, si Man itu menunjukkan ekspresi agreement apa? Kata naratornya. A. These paintings are not very interesting. Atau B. He is not fascinated by these paintings. Atau C. He is not sure how he feels. Atau D. He finds these paintings quite interesting. Jawabannya adalah yang jawabannya itu adalah yang D, karena si man-nya juga setuju. Jadi R&D itu expression of agreement, positive agreement. Terus dialogue 2, dialog keduanya yang nomor 2. I don't really care for the way the building was renovated. Terus man, I don't either. What does the man mean? Nah, I don't either itu tuh buat setuju expression agreement for negative statement. Jadi yang jawaban betul adalah B. He has the same opinion of the building as the woman. Kayak gitu. Jadi mereka sama-sama tidak terlalu peduli lah tentang apa yang terjadi sama bangunan yang sedang direnovasi itu. Kayak gitu. Sekarang coba kita lihat tombol exercise yang 11. Nomor 1. Pilihannya ada A, B, C dan D seperti biasa. Yang A, the trip would cost too much. Yang B, she doesn't think that a trip will be a good idea. Sama yang C, she would like to take 2 trips rather than one. She would also like to take a trip. Kalau yang A itu dia katanya biaya tripnya bakalan mahal, too much. Terus yang B, dia nggak mikir kalau trip itu bakal jadi ide yang bagus. Atau yang C, dia mau ngambil 2 trip, lebih milih perginya tuh ke 2 trip gitu daripada 1 trip aja. Kalau yang D, dia juga suka untuk trip. Nah, kita coba dengar audionya. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Nah, itu harus dari awal harus kayak tidak bisa kita dengan itu aja kan, dia tidak bisa ya, jadi skill yang berapa tuh udah berlaku di sini. Nomor 1 kalau nggak salah. Terus kasih mainnya kan tadi dia nanya, katanya aku kayaknya bakal ambil trip kayak gitu. Terus ceweknya bilang me too, berarti jawabannya adalah D, she would also like to take a trip kayak gitu. Terus yang soal nomor 2, he would like to see the elections for town council. Atau yang B, he agrees that Matt should be elected. And C, he thinks the elections should take place next month. Sama yang D, he disagrees with the woman. Berarti kita harus pay attention lagi dari apa yang diucapin sama speaker ke-1 sama speaker kedua. Yang kita dengar audionya. Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Nah, si ceweknya kan bilang katanya dia mau banget tahu kalau misalnya si Matt bakalan elected. Berarti terus cowoknya bilang so do I. Kan tadi si ceweknya bilang kalau misalnya dia tuh pikir kalau misalnya Matt harus be elected. Nah, terus cowoknya so do I. Berarti maksud so do I itu adalah agreement for positive, ya positive statement. Jadi
Yang B, he agrees that Matt should be elected. Bukan yang A, C, atau D, kayak gitu. Kalau yang C kan disagree. Kalau yang D disagree, berarti si laki-laki itu harusnya gak bilang so do I, kayak gitu. Atau yang C, he thinks the election should take place next month. Itu juga bukan pendapat yang disampaikan sama si woman. Atau yang A, he would like to see the election for town council. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Oke, selanjutnya skill ke-12 yaitu listen for expressions of uncertainty and suggestion. Jadi kita mendengarkan ekspresi daripada ketidakyakinan dan juga sugesti atau sugesti ya. Nih di sini ada contoh kayak kalau misalnya gak yakin tuh orang-orang kayak isn't it, nanti baru topiknya, atau as far as I know, atau as far as I can tell. Nah kalau suggest itu kayak ngasih saran gitu kayak why not, ngasih opini ya, atau let's, kayak gitu. Contoh di sini number 1-nya, do you know what time they are leaving for the city? Nah terus kata woman-nya, they have to leave at 4 o'clock, don't they? Cina. What does the woman mean? Ini lumayan mudah ya, karena kan kita langsung tahu dari konteksnya kayak, apa kamu tahu kapan waktunya mereka pergi dari kota ini, dari kota itu. Terus momennya bilang, kayaknya mereka harus pergi jam 4, harus sudah pergi jam 4. Ya gak? Kayak don't they itu kayak, ya kan gitu. Ya kan? Nah, jadi kayak ragu-ragu gitu tentang pendapat yang dia omongin. Berarti si woman mean A, she is not completely sure when they are leaving. Bukan karena they are returning from the city. Bukan ya, mereka kan bilangnya mau leave at 4. Bukan return. She knows when they are leaving. Tak kalau she knows, itu teh berarti udah yakin, udah pasti. Kalau yang dia juga, dia sama sekali gak tahu, Pak. Tapi kalau dia mah merasa tahu antara jam 4, tapi gak yakin. Jadi jawabannya yang A. Terus yang nomor 2, I'm so thirsty from all this walking. Kata man-nya, let's stop and get a drink. Nah, kata what does the man suggest? Nah ini juga si man-nya udah jelas ya, dia bilang kayak, ayo berhenti dan minum aja. Berarti they should take a break and have a drink gitu. Ini bisa disambung sama similar, kayak stop tuh kan berarti take a break, get a drink berarti have a drink, kayak gitu. Bukan mereka harusnya stop drinking, atau mereka seharusnya pergi untuk berjalan-jalan, yang B, atau they should walk 30 miles, kayak gitu. Sekarang kita ke latihan soalnya. Di nomor 1, di sini ada kunci jawabannya dari A sampai D, opsi jawabannya. He's sure about which chapters they are to read. Atau B, he thinks he knows what the assignment is. Terus yang C, he has to tell her how far she should go. Sama D, the professor told them to read the chapters after the exam. Nah kayak gini, kayak nomor 1 tuh berarti dia udah pasti nih halaman berapa yang harus, bab berapa yang harus mereka baca. Kalau yang nomor 2, dia pikir dia tahu apa sih tugasnya, assignment-nya. Terus yang C, he has to tell her how far she should go. Dia harus ngasih tahu seberapa jauh dia harus pergi. Atau yang D, the professor told them to read the chapters after the exam. Kita dengar audionya. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Nah, ceweknya kan bilang, kita beneran harus baca 10 chapters buat ujian, cina. Terus kata ceweknya, as far as I can tell, cina. Nah, berarti yang dimaksud sama si man itu tuh dia yakin. As far as I can tell. Coba kita lihat. Ya, uncertainty ya, as far as I can tell itu berarti antara A, B, C, dan D. The professor told them to read the chapters after the exam. Yang D salah ya, masa disuruh bacanya setelah exam. Kalau yang C enggak
antara yang B sama yang A. Kalau yang B itu bisa aja kayak dia mikir dia tahu apa sih tugasnya. Tapi kayaknya nggak nyambung deh kalau yang B. Jadi kemungkinan besar jawabannya ada yang A. He's sure about which chapters they are to read. Walaupun uncertainty kayak ya kayak gitu. Terus yang nomor 2. The man should take the pie out. The man should try something else. The man should try cherry pie. The man should feel sorry. Jadi kita dengar audionya. Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Itu why will you try cherry pie cina? Berarti maksud si woman itu dia si the man should try something else. Karena kenapa kamu nyoba cherry pie kayak gitu? Ya. Kalau yang nomor 3, he knows the movie starts at 8 o'clock. He is not quite sure when the movie begins. He thinks the start of the movie has been changed. Sama yang D, he will start the movie himself at 8 o'clock. Kita dengar audionya. Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Nah, ceweknya kan nanya, Cina, kamu tahu nggak kapan movie startnya? Itu mulainya jam sekian, doesn't it? Cina. Berarti doesn't itu kayak menunjukkan dia gak yakin. Berarti B, he is not quite sure when the movie begins. Itu skill nomor 12.